912,392। तो ये कहने से भी एक्चुअल नंबर है टिल एंड ऑफ मार्च। तो इनका हदफ था 7,000 न्यू टैक्स पेयर्स को लाना। प्राइमरी बैलेंस जो था पिछले साल आपको याद होगा जुलाई अप्रैल में वो डेफिसिट था 890 बिलियन का पहले 10 महीनों का। इस साल में पहले जो 10 महीनों का फिगर है वो 99 बिलियन का सरप्लस है। ज़ाहिर है कि अभी 2 महीने अभी इसमें ऐड होंगे तो फाइनल नंबर फिर आपके पास वो भी आ जाएंगे। जहाँ तक करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहाँ हमने बहुत एफर्ट करके उसको मार्च में आपको याद होगा पहले इनिशियल फिगर 654 मिलियन था, जो फाइनल फिगर था 750 मिलियन का सरप्लस था इंस्टेड ऑफ डेफिसिट। जो क्यूमुलेटिव फिगर है जुलाई टू अप्रैल वो 76% उसमें इम्प्रूवमेंट आई। जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पिछले साल 10 महीने का था वो था अपना 13.7 बिलियन, 13.7 अरब डॉलर। दैट इज़ नाउ रिड्यूस टू 3.3 बिलियन डॉलर। और हमारे पास 2 महीने हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें यानी सस्टेन किया है, और हमने पेमेंट्स करने के बावजूद ये जो डिसिप्लिन हमने एनफोर्स किया बड़ा पेनफुल था, और बिजनेस और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किलात थी, लेकिन ये ज़रूरी था ताकि हम अपने नेशनल डिग्निटी और कमिटमेंट्स को वक्त पे ऑनर करते, उसको प्रोटेक्ट करते। जहाँ तक ये है जी इम्पोर्ट्स का नंबर भी दे देता हूँ जी, अब सर्वे में भी अवेलेबल हैं। ये जुलाई मई के नंबर्स लेटेस्ट मेरे पास हैं। ये जो पिछले साल 72.3 बिलियन 72.3 बिलियन डॉलर जो इम्पोर्ट थी वो रिड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट होके 51.2 बिलियन डॉलर है। ये 11 महीने के नंबर। इसमें 29.2% की कमी आई है, 29.2% की। एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन है, आपने भी देखा होगा। उसमें ग्लोबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, उसमें 12.1% की कमी आई है। इम्पोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। ये पिछले साल 28.9 बिलियन डॉलर थे, जो कि इस साल 25.4 बिलियन डॉलर हैं अभी तक। लेकिन चूँकि इम्पोर्ट्स की कमी ज़्यादा है, तो दैट टर्न दी करंट अकाउंट डेफिसिट टू करंट अकाउंट सरप्लस इन मार्च में, और इनिशियल नंबर अप्रैल के भी सरप्लस है। रेमिटेंसेस में भी 13% की कमी है। ये 22.7 बिलियन डॉलर है एज़ कम्पेयर टू 26.1 बिलियन डॉलर पिछले साल 10 महीने के मुकाबले में। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पिछले साल 1523 मिलियन डॉलर थी 10 महीने में, वो इस साल 1170 मिलियन डॉलर है। बिकॉज ऑफ दी यूक्रेन वॉर, कोविड, फाइनेंशियल टर्मोइल, ग्लोबल जो FDI फ्लोज है बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन, तो उसका सारा है। तो मैं अब सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि इस हुकूमत ने, जैसे मैं अर्ज़ किया, कि बहुत ही टफ और बहुत ही मुश्किल फ़ैसले किए हैं, जो कि उसके लिए बहुत बहादुरी की ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में इस हुकूमत को ये तारीख़ याद रखेगी कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी, और उसके हवाले से जो मुल्क को जो लूमिंग थ्रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट था उसको अवॉइड किया, और जो इकॉनमी जो ट्रिपल और जो बिल्कुल बैठ रही थी, और अल्लाह माफ़ करे डिफ़ॉल्ट के नतीजे जो कुछ होते हैं आपको भी पता है, आपने देखा भी है रिसेंटली एक आध कंट्री में, तो उसको रेस्क्यू कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और जो हमारा अभी फिस्कल ईयर जो इंशाल्लाह जून के एंड में ख़त्म होगा, इस पर हम आप देखेंगे कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपने ओवरऑल जो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज किया 76% रिडक्शन के साथ, जो आपने फिस्कल डेफिसिट जो है 4.6% के किया है 4.9% के मुकाबले में, ये दोनों चीज़ों ने काफ़ी हद तक हैंड होल्डिंग की है। इस गवर्नमेंट को बहुत मुफीद उससे हेल्प हुई है। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा हदफ है वो आपने माशाल्लाह सुना भी होगा, वो GDP ग्रोथ का 3.5% है। ग्लोबल GDP जो प्रोजेक्शंस है वो कम है, लेकिन वो जब नीचे जा रही होती है तो वो बहुत नीचे चले जाते हैं, जब ऊपर जा रही होती है तो बहुत ऊपर चले जाते हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा था फिस्कल ईयर 19 में 19-20 में, तो आपको याद होगा कि वो फिर 2-3% नेगेटिव की बात करते थे ग्लोबल अदारे, और फिर इवेंचुअली हमारा करीबन 1% नेगेटिव फाइनल नंबर हुआ था। तो इस वक्त तो वो, लेकिन हमारी अपनी जो है इस पर आप कहेंगे कि 0.3% से या 0.29% से हाउ कम के 3.5% में चली जाएगी, इसे इट कैन बी वैलिड क्वेश्चन। उसके लिए हम जो मैंने अर्ज़ किया कि हम
ایگریکلچر پہ فوکس کر رہے ہیں. کل آپ کو تفاصیل ملیں گی بجٹ میں انشاءاللہ. ہم انڈسٹریل جو ہے جتنی سپورٹ دی جا سکتی ہے وہ ہم دیں گے. ہم ایکسپورٹ پروموشن کے لیے انسینٹیوز دیں گے. ہم آئی ٹی کے سیکٹر کو انکریج کریں جہاں بہت بڑا اسکوپ ہے. ہم ریونیو موبلائزیشن کے لیے ہماری پوری ایفرٹ ہوگی. نمبرز انشاءاللہ کل اویلیبل ہوں گے. لیکن جو ڈائریکٹ نیکسس ہے آپ کی جی ڈی پی گروتھ کا کسی بھی ملک کا, وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے ساتھ, اور وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا پرس جو ہے وہ میرے رائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم صرف پرس بند کر کے ان کو پیش کر دیتے ہیں, پھر یہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں دی ہائیسٹ, ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں 2017-18 کا بجٹ جو تھا وہ ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر پی ایس ڈی پی وہ 1 ٹریلین کراس کیا, 1001. اس دفعہ الحمدللہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ 1.15 ٹریلین یعنی 1100 بلین سے کراس کر رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ہمیں یعنی انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا 5 ایز کا فوکس ہے, ابھی جو میں نے کہا یہی پاکستان, یہ 5 ایز کہہ لیں فریم ورک, ایکسپورٹ, ایکوٹی, امپاورمنٹ, انوائرمنٹ, انرجی, سی پیک اور 4RF, وہ جو ریزیلینس جو ہے وہ ریکوری اور ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن. آئی تھنک کہ یہ جو اس کا جو کمبینیشن ہے وتھ اسپینڈنگ آف انویسٹمنٹ, آئی ول ناٹ سے اسپینڈنگ, انویسٹمنٹ آف 1150, اور آپ کے صوبے جو ہیں بائی دی وے ان کی ابھی جو پرس ہے وہ ماشاءاللہ کافی رچ ہے آفٹر 9 لاسٹ NFC ایوارڈ, کیونکہ اب تقریباً 60% اگر آپ ایڈمن چارجز بھی ایڈجسٹ کر لیں تو کلوز ٹو 60% جاتا ہے صوبوں کو, اور قریباً 40% فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے. تو ان کا بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی جو پی ایس ٹی پی ہے وہ بھی اسمارٹ ہوگا. آئی تھنک آئی ایکسپیکٹ نتھنگ لیس دین 1600 ارب سے کم نہیں ہوگا. تو 1150 پلس 1600 ارب چاروں صوبوں کا آپ نے نمبر دیکھے ہوں گے, لیکن میں نے دیکھا کہ جو 2 صوبے ہیں رائٹلی دے ہیو اونلی گیون 4 مہینے کا پی ایس ڈی پی, تو وہ ان کا فائنل نمبر نہیں ہے وہ نیکسٹ ایئر کے لیے. تو دیٹ مائٹ کنفیوز مینی پیپل, کیونکہ آپ کو ابھی ٹوٹل شاید 1100-1200 نظر آئے گا ان کا بھی, لیکن وہ ابھی 8 مہینے کی پی ایس ڈی پی 2 صوبوں کی ڈلے گی آفٹر دی الیکشنز. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پاکستان کی جو جی ڈی پی پروجیکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ بالکل اچیو کریں گے. اور جو ہماری پروڈکٹیوٹی, انوویشن, فوڈ, واٹر سیکورٹی, انہانسنگ سوشل فزیکل ایسٹس, وہ ہماری جو SDGs کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ امپرومنٹ نظر آئے گی. وہ چودھری حسن اقبال صاحب کی سروائی میں ایز یو نو کہ اس پہ بھی ایکول فوکس ہوتا ہے ایز دی فوکس از آن دی پی ایس ڈی پی اسپینڈنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہولسٹک ڈیجیٹل جو ایکو سسٹم ہمارا انفراسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے, ریپڈ ڈلیوری اور انوویٹو ڈیجیٹل سروسز, یہ ہمارا انشاءاللہ ڈرائیو ہوگا. اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہمارا ہدف ہے اللہ کرے کہ یہ پورا ہو اگلے 5 سال میں, ٹو ٹیک اٹ ٹو $15 بلین.